Pozdrav prijatelji! Ako imate voćku avuj i voćnjak, zapamte jedno. Rod se ne pravi kada cvijet krene, nego prije toga. Ko ovo uradi, bere na vrijeme, ko ne uradi, gleda u drvo i čudi se, gleda zašto nema roda i zašto se biljka sitna i zašto se ujedsko vrđa. Međutim, mi imamo rješenje. Postoje 4 jednostavne stvari koje se rade prije cvjetanja, ne koštaju puno, a pravi ogromnu razliku. Naši stari su ovo znali, ali se to znanje nekako zaboravilo. U ovome videu pokazujem šta tačno treba uraditi, kada i kako, bez stručnih riječi i bez komplikacije. Ako hoćete da vam voćke daju duplo više, ostanite s nama do kraja videa, jer zadnja stvar je ona koju ljudi preskaču pravi ogromnu razliku. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća, dobrodošli na naš novi video. Prva stvar koju radimo, čistimo oko stabla i hranimo voćke kako treba. Prije nego što voćka procvjeta, mora se nahraniti i rastereti. Ako je oko stabla trava i korov ili mahovina, voćka se bori za hranu i vodu i zato to treba ukloniti. Nakon toga, sljedeća stvar koju voćka treba dobiti je prihrana. U našem slučaju mi dajemo 2 vrste prihrane, a vrijeme je da krenemo na prvu. Prihrana bitna je prije cvjetanja jer tada naše stablo najviše troši hrane. Ako ne dobije hranu, cvijet bude slab, dio cvjetova opadne, plod se kasnije zameće kako treba. Ovo je pravi trenutak kada voćku treba nahraniti, ali pametno. U našem slučaju mi prihranjujemo voćku na 2 načina, a prvi način je osoka, ili ako nemate osoku koristite organsko peletirano kokošje gnojivo. U principu oko 100-150 litara vode i 10 do 15 kg goveđeg gnojiva, odnosno đubriva i to je to. Ako nemate goveđe, organsko peletirano kokošje gnojivo je potpuno u redu. Osoka se polako razgrađuje i ne šokira biljku, hrani korijen postepeno, baš ako voćki treba. Hrani korijen i pospeje se oko stabla po čistoj zemlji, ako treba malo se ukopa u zemlju, mada to u principu nije potrebno. Ako koristite svježe kravlje đubrivo, nikada direktno u stablo, rastopite ga u vodi kao mi i to je to. Ova prihrana jača korijen, pomaže razvoju pupoljaka, daje voćki snagu da iznese cvijet kasnije plod. Ali zapamtite, više nije bolje, ako pretjerate, voćka tjera list, a ne rod. Ovo je jedna jako jednostavna prihrana, između ostalog je jako jeftina, tako da bi svi trebali koristiti. Vrijeme je da krenemo dalje, znači ovo možemo zavijati čak 2-3 puta u sezoni bez ikakvih problema. Ova osoka ja je često koristim, također koristim je često kod prihrane paradajza i ostalih kultura, odlična stvar. Druga stvar kod prve je drveni pepeo. Kada se očisti trava i date prihranu, na red dolazi drveni pepeo. Pepeo nije smeće, to je prirodno mineralno gnojivo koje su naši stari koristili godinama, a ono sadrži kalij koji direktno utječe na cvjetanje zametanje plodova, kalcij koji jača plod i smanjuje njegovo opadanje i još niz mikroelemenata koji popravljaju zemlju. Pepeo se posipao tankom svoju oko stabla po zemlji ili se lagano ukopa ili se zalije vodom. Osim što hrani, pepeo popravlja strukturu zemlje, smanjuje kiselost i odbija neke štetočine. Zato mnogi kažu da ima pepela ima i roda. Mnogi zanemaruju ovu radnju, ali pepeo je zaista odličan i mnogi ga trebaju davati ako želite da vaše voćke budu pune roda i da nemate nikakvih problema s njima. Dakle, ima dvojako svojstvo, hrani zemlju, popravlja kiselost zemljišta i odbija neke štetočine. Izuzetno korisna stvar koju vi morate primijeniti u vašem voćnjaku. Druga stvar, rezba voćke prije cvjetanja. Rezba nije da se voćka muči, nego da se rastereti. Ne može jedno drvo iznijeti staro i bolesno i novo i rodno, mora se napraviti neki red. Ako se ne orezuje, voćka potjera puno lista, krošnja se zgusne, cvijet ostane u sjeni, a rod bude sitan. Osnovni princip rezbe, kao što smo rekli u mnogim našim videima, uklanja se sve što je bolesno i suho, dakle sve što je suho, povoljno bolesno, ide vani bez razmišljanja, to troši snagu i širi bolest. Sljedeća stvar, krošnja mora disti vidjeti sunce. Ako kroz krošnju ne vidiš nebo, ima previše grana, također grane koje idu prema unutra ukrštaju se i trljaju jedna od drugu. U principu sve se to mora okloniti. Reže se manje ali pametno, najčešće greške su prejake rezbe prije cvjetanja. U principu mi sporezali sve naše ovdje voćke, to smo u našim videima sve pokazali. Na ovom je primjer režemo smoku, prikazujemo neke 3 grane koje su podjednako razvijene, dakle želimo da smok ode visoko u zrak, kidamo srednju granu. U ovom primjeru imamo našu breskvu koja je stara 3 godine, također pokazujemo neke grane koje su fino razvijene, međutim neke od njih moraju ići vani. Gledamo da krošnja bude otvorena tako da ova grana mora ići vani. Također vršimo proređivanje, imamo neki par grana koje su konkurentne i one moraju se prorijediti tako da ne predstavljaju konkurenciju.
Sljedeći princip, sve grane koje idu unutra će na kraju zgusnuti našu kruž, to nam ne treba, dakle ostavljamo grane koje idu prema vani. Kada govorimo o prekraćivanju grana, u mediteranskoj kojimi se prekraćuju na 1/3, gledamo da prekraćujemo na vanjski pup tako da iz našega pupa može izrasti nova grana koja će našu voćku proširiti u širinu, a da ne ide previše u visinu. Idemo na treću stvar, krečenje biljne stabala voćke. Mnogi misle da stablo bijelo radi ljepote, međutim nije. Krečenje u bojenje zaštite, to je veoma važno, posebno prije cvjetanja. Zašto se bijeli stablo voćke? Bijela boja odbija sunce, u proljeće dan je topao, noć hladna i tu nastaje problem. Bez krečenja kora se danju zagrije, noć se naglo hladi, dolazi do pucanja kore, u te pukotine ulaze bolesti i štetočine. Krečenje štiti voćku od više problema, krečenje se umanjuje temperaturni stres, sprečava se pucanje kore, uništava se dio štetočina na kori i smanjuje razvoj gljivica i bolesti. Zato su naši stari svake godine bijeli stabla. Kako se koristi? U principu, kao što vidite, vrlo jednostavno, koriste gašenje i kreć, razmuti se sa vodom, po želji može dodati malo bakra, otprilike u 5 kg gašenog kreča ide 200 g sumpora i 300 do 500 g soli da se bolje zalijepi. U principu, odlična stvar, to izgleda ovako, treba bojiti sve do ramenih grana i to je to. I četvrta stvar koju radimo, zaštita i prskanje prije cvjetanja. Prije prskanja je zadnja šansa da se voćka zaštiti bez štete po cvijeti pčele, ko ovo preskoči i kasnije gasi požar, a sad je već kasno. U ovom je period cilj uništiti bolesti štetočine koje prezime na kori i pupovima. U principu koristimo bakarne preparate, u našem slučaju koristim modro ulje, 300 ml ide na 15 litara vode, bakar je osnova proljetne zaštite, on uništava gljivice i bakterije, štiti pupove i smanjuje pojavu bolesti tokom cijele sezone. Modro ulje je posebno važno prije cvjetanja i jedno je najvažnijih tretmana u godini. Modro ulje guši jaja lisnih uši, uništava grinje, dezinfikuje koru i pupove i smanjuje zarazu čim sezona krene. U principu, dragi prijatelji, ako ste odradili ove 4 stvari, imat ćete jako zdravo stablo, dobar početak sezone i to je to. Ako vam se ovaj video svidio, podijelite ga s vašim prijateljima, nagradite nas nekim šerom, lajkom i vidimo se u sljedećem videu.